Assalamu alaikum, dear students. And today we are to discuss a beautiful short story, The Necklace. It is written by Guy de Maupassant. I am your teacher, Tariq Ahmed Malik, Master HS Harduchanam. So let us start reading today's short story, and its name is The Necklace. Let us go. तो प्यारे बच्चों, द नेकलेस ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी है गी डे मुपासा। ये फ्रांस का राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरी शुरू करें, प्रायर टू दिस वी स्टार्ट द शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस, वी मस्ट गो विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए। सो फ्रेंड्स, अबाउट द ऑथर, बिफोर गेटिंग पॉपुलर एज अ राइटर, Maupassant worked in a government office as a clerk. When he was 30, he started publishing some of the greatest novels and short stories that were ever published in French literature belonged to him. He wrote in an incredible pace. Sometimes he published 4 books a year, and those books were reprinted 10 to 20 times. He became immensely wealthy and rarely successful and famous. He wrote about gigolos, he wrote about the very poor, he wrote about the unhappy marriage, he wrote about revenge, he wrote about life as we all know it, about ambitions, greed, and unending desires. But success did not stay well with Maupassant. Although he enjoyed money, he bought a big yacht. He didn't enjoy always being recognized, didn't enjoy invitations to parties. In 1891, he tried to kill himself. He was put into a mental hospital where hardly after 18 months he died at the age of 42. So Maupassant, often called the father of short story, died mad, died in a mental hospital, and died afraid of his own popularity. But he left for us some wonderful short stories. तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि नेशनलिटी उनकी है फ्रांस की, और इन्हें क्या कहा गया, उनके लिए जो लफ्ज़ है वो उन्हें फादर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कहा गया। नेशनलिटी फ्रांस की है, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ उन्हें कहा गया। तो जो भी फ्रेंच लिटरेचर है, इसमें जो सफ़े अव्वल के सरकर्दा राइटर्स है उनमें ये सबसे आगे है, और ये महज 42 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। जैसे कि हमने अभी बताया, 30 साल की उम्र तक वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी किया करते थे, कोई उन्हें नहीं जानता था। 30 साल के हुए तो उनकी ज़िंदगी में मानो कि इनकलाब आया। उन्होंने एक के बाद एक किताबें पब्लिश करना शुरू कर दी। एक दफ़ा उनकी पेश यह रही कि वो साल में 4 किताबें भी पब्लिश करता था। तो इतना ही नहीं, पब्लिश करने पर ही इक्तिफा नहीं किया, तो उनकी किताबें इतनी चली कि कभी 10 तो कभी कहीं 20 एडिशन उनके बाज़ार में बिके। इस तरह वो बहुत ज़्यादा वेल्दी बन गया, दौलतमंद बन गया। अपनी दौलत से उसने एक याट भी खरीदा, बड़ा समंदरी जहाज़ खरीदा, वहाँ बैठने लगा
انہیں ہر جگہ مہمان خصوصی کی دعوت ملنے لگی، بڑی بڑی پارٹیوں کی شان بنتے گئے، مگر ان کی جو یہ پاپولرٹی تھی، ان کی جو یہ دولت تھی، انہیں خوش نہیں رکھ سکی. تو ایک دفعہ ایسا بھی کیا، اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی. بعد میں انہیں مینٹل ہاسپٹل میں رکھا گیا، جہاں وہ کچھ محض 18 مہینے تک رہا. اس کے بعد ان کی زندگی ان سے روٹ کر چلی گئی. وہ بیچارہ پاگل ہو کر مرا. وہ بیچارہ ایسے مرا کہ انہیں اپنی جو پاپولرٹی تھی اس سے وحشت آتی تھی. تو یہ کچھ ہم نے منہ پساں کے بارے میں بتایا، فرانس کے اسٹوری رائٹر کے بارے میں. So now let us turn to the actual story that is there in your book. It is The Necklace. The Necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ میٹلڈا جو اس سٹوری کی مین کریکٹر ہے، اسے ایک بڑی پارٹی میں مدعو کیا جاتا ہے. اس کے پاس خوبصورت ڈریس تو ہے مگر اس کے پاس زیورات نہیں ہے. وہ ایک ہار ادھار لاتی ہے اپنی دوست سے، مگر پارٹی میں ہی اسے وہ چوری ہوتا ہے یا پھر اسے کھو دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اس سٹوری میں دیا گیا ہے. So students, we have to find out two things as we have been here guided, that we have to, that is, read and find out. What we have to read and find out? What kind of a person is Madame Loisel? Why is she always unhappy? We have to see rather what kind of person is Madame Loisel. Actually, this Loisel is surname of Matilda. It is surname which we called caste. Surname of Matilda. She is married to a Loisel family, hence she is now Madame Loisel. Why is she always unhappy? Why is she always without happiness? What kind of a person is her husband? ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کس قسم کا انسان ہے، کیوں میٹلڈا اس کے ساتھ خوش نہیں. So the story begins like this. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education. She was simple, but she was unhappy. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی. میٹلڈا کیا تھی؟ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی. She was pretty means she was beautiful. جوان تھی. Born as if through the error of destiny. Error کہتے ہیں mistake. شاید جو لک تھا، جو قسمت تھی، اس کی غلطی کی وجہ سے یہ خوبصورت لڑکی کلرک کے گھر پیدا ہوئی تھی. اس کے پاس نہ جہیز تھا، ڈاوری کو اردو میں جہیز کہتے ہیں، اور نہ کوئی امید تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا. مینز ریسورس، کوئی ذریعہ نہیں تھا آف بیکمنگ نون، بیکمنگ پاپولر. نون مینز پاپولر، مشہور ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. لاؤڈ، اسے کوئی امید نہیں تھی کوئی اس کے ساتھ محبت کرے. اینڈ میریڈ بائی اے مین آئدر ہچ، اسے یہ بھی امید نہیں تھی کہ کوئی امیر یا ڈسٹنگوشڈ یا کوئی امتیازی حیثیت رکھنے والا، کوئی بڑا آفیسر، امتیازی شان رکھنے والا شخص اس کے ساتھ شادی کرے. اینڈ شی الاؤڈ ہر سیلف ٹو میری اے پیٹی
ऑर्डिनरी, पैटी मीन्स ऑर्डिनरी। तो उसने इसी पर रजामंदी ज़ाहिर की कि उसने भी एक मामूली से कलर के साथ शादी की, वो भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के। लड़की तो सादा थी मगर वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। शी सफर्ड incessantly means continuously, continuously. Suffered means she kept unhappy. वो हमेशा नाखुश रही। Feeling herself born for all delicacies. मुश्किल ये थी कि उसे लगता था कि वो तमाम किस्म के नाज़ो नखरों के लिए बनी थी। Delicacy means luxury things, luxury things. उसे लगता था कि मैं नाज अंदाज से रहने के लिए पैदा हुई थी। एंड लग्जरीज, यहाँ फिर से लग्जरी इस्तेमाल हुआ है ईशती चीज़ों के लिए। शी सपोर्ट फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट। इतना ही नहीं, उसका जो अपार्टमेंट था, घर जो था, वो भी दैट वाज आल्सो वे लुकिंग वेरी पुअर, वो भी बहुत ही पुअर दिखाई देता था। द शेबी वॉल्स, द शेबी वॉल, द रैचेड वॉल्स, उसकी जो दीवारें थी उखड़ चुकी थी, और जो चेयर्स थी वो वर्न आउट थी, वो भी टूटी हुई थी। चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये तमाम चीज़ें उसे तकलीफ देती थी और उसे खपा रखती थी। Everything that was there was keeping her unhappy. When she seated herself for dinner opposite her husband, when she seated herself, जब वो बैठती थी फॉर डिनर, शाम के खाने के लिए, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने शौहर के सामने, who uncovered the tureen with a delighted air. वो रोज़ बेचारा वो सालन का जो प्याला होता है उसका ढक्कन उठाता था, विद डिलाइटेड एयर, एक खुशी का मूड बनाते हुए, खुशी का समा बनाते हुए वो उसका ढक्कन खोलता था और कहता, ओ द गुड पॉट पाई, आज कितना खूबसूरत सालन बन चुका है, पकवान बन चुका है। पॉट पाई एक मीट प्रिपरेशन होती है दैट इज़ कवर्ड विद पेस्ट्री, पेस्ट्री से वो कवर की जाती है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। उसका हस्बैंड ये कहता था कि मुझे इस जैसा कोई चीज़ जचता ही नहीं, इसका जायका क्या कहना। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, मगर वो बिल्कुल उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे पाती थी। उसे शान व शौकत वाले डिनर्स की वो सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, वो सोचती थी कि मानो कि उसके पास जो भी बर्तन हों वो सिल्वर के हों, उसमें वो खाना खाए, यानी वो बादशाहों वाली ज़िंदगी की सोचती थी। शी थॉट ऑफ द एग्जिक्यूट फूड, वो डेलिकेट फूड्स की बात करती थी। सर्वड इन मार्वलस डिशेस, जो शानदार प्यालों में सर्व किया जाता। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेलर्स, उसके पास न पोशाक थे और न उसके पास जेवर थे। नथिंग, शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, जबकि उसे उन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा भूख थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. यहाँ ऑथर बताता है कि मैटिल्डा की एक अमीर दोस्त थी, वो उसे स्कूल में मिली थी, कॉन्वेंट में मिली थी, प्राइवेट स्कूल में। तो वो उसके पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब वो पिछली बार उसके पास गई थी तो उसे अपनी गुर्बत की बहुत चिढ़ होने लगी। तो वो दिन भर रोई थी, उस दिन बहुत मायूस हुई थी कि उसकी दोस्त के पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं। ऑन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्नड इलेटेड, bearing in his hand a large envelope. तो
شام کو ایک دن اس کا ہسبینڈ خوش ہو کے گھر آیا. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا انویلوپ تھا, ایک بڑا لفافہ تھا. Here he said, there is something for you. آ جاؤ, کچھ چیز لایا ہوں تمہارے پاس, تمہارے لیے. So this is the first page in which we get that Matilda lived in a poor family. He was born in a poor family. Her parents were clerk, and she wanted to marry to somebody who would be rich or distinguished, some officer or some big businessman, but that couldn't happen. So ultimately she was married to a ordinary clerk of education department. In her in-laws, she could again find the poor house having torn chairs, and when the dinner would be served, there were ordinary these vegetables and other things there. She could never feel delighted with all this. Rather, she would always think of elegant dinners served in shining silver dishes, and she would think of beautiful dresses and jewels which she could never get. Yes, she had a rich friend who was very rich, having all the delicacies available in the world. So once she had been to her, but at her return she got much disappointed, looking her fate. And that day, what happened? Her husband came with an envelope in his hand and exclaimed at her that something he has got for her. So moving to the next page. अब सीधी सी बात है. She quickly drew out the printed card on which were inscribed these words. उसने जल्दी उस एनवेलोप को खोला, उस पर ये चीज़ें इंस्क्राइब कंधा की जा चुकी थी. द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, the Minister of Public Instruction asked the honor of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18th at the minister's residence. Yes, उस पर क्या लिखा था? The Minister of Public Instruction and Madam George रैमपूनिया. ये ऊपर एड्रेस दिया गया था कि जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर है वो उन्हें दावत करते हैं मिस्टर और मिसेस लॉयल दोनों मियाँ बीवी को मंडे को उन्हें दावत पर आना है. जब जनवरी 8 तारीख होगी तो उनके घर पर एक पार्टी है. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" देखो बेटा बात क्या हुई, वो बजाय इसके कि खुश होती, डिलाइटेड मीन्स टू गेट हैप्पी, उस जैसे कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, he had thought that she would get happy. She threw the invitation spitefully. Scornfully she threw the invitation card. उसने हकारत से वो कार्ड फेंक दिया. Spitefully means scornfully, हकारत से. Upon the table, murmuring, वो खुद से बातें करती गई, बिड़बिड़ाती रही. What do you suppose I want with that? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे क्या करूं? But my dear, I thought it would make you happy. But my dear, मगर मेरी प्यारी मैंने सोचा था it would make you happy, ये आपको खुश करेगी ये कार्ड. You never got out. मुझे मालूम है कि आप कभी बाहर नहीं जाते. And this is an occasion. This is an opportunity for you. ये एक मौका है आपके लिए. Occasion means opportunity. And a fine one. Not an opportunity, but it is a fine opportunity, a good opportunity for you to go out. Everybody wishes one. हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा मौका मिले. And it is very select. ये पता है ये चंद चुनिंदा लोगों को ऐसे मौक़ों पर बुलाया जाता है. Not many are given to employees. खुसूसन जो मुलाजिम होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है ऐसे मौक़ों पर. You will see the whole offshore world there.
जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप देखेंगे कितने कितने ऑफिसर्स वहाँ होंगे और उन ऑफिसरों के साथ तुम भी वहाँ मेरे साथ होगी. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" She looked at him with an irritated eye. उसकी आंखों में मानो कि कुछ इरिटेशन हुई. उसे एक आंख नहीं पाया उसका डिसीजन, यानी गुस्से की सूरत में उसने कहा, डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, बेताब होकर पूछा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू दैट थिंग एज दैट? तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या लगता है तुम्हें मैं वहाँ क्या पहन कर जाऊँ? दिस इज द यूजुअल डायलॉग ऑफ वेमेनहुड. वो हमेशा ये कहती रहती है कि मैं जाऊँ तो क्या पहन कर जाऊँ. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. बेचारे हस्बैंड ने ये नहीं सोचा हो था. ही स्टैमर्ड, वो हकलाने बेचारा लगा. ही स्टैमर्ड, वो हकलाने लगा. क्यों? Because he had no money with him. Why the dress? Why? The dress you wear when we go to the theater? तुम्हारे पास तो ड्रेस है जो तुमने पहनी थी तब जब हम थिएटर को गए थे, सिनेमा देखने गए थे. इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी. मुझे लगता है उस जैसा खूबसूरत ड्रेस कोई है ही नहीं. प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल. इट सीम्स प्रेटी टू मी. ही वॉज साइलेंट. उसके बाद कुछ बीवी ने कुछ बात नहीं की तो हस्बैंड बेचारा खामोश हुआ. स्टूपिफाइड, वो अपनी जगह रुक सा गया. इन डेस में, यानी मानो कि मदहोश हुआ. किसमें? इन डिस में, यानी उस परेशानी में वो बेचारा वो जैसे मदहोश हुआ, होश भागता हुआ. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ व्हेन ही लुक्ड एट हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि अब उसकी बीवी रो रही थी. ही स्टैमर्ड, वो फिर हकलाने लगा. व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर? मुझे तो बताओ मामला क्या है. बाय अ violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice. बड़ी मुश्किल से, violent effort, strong effort she put on and she controlled her vexation. उसने अपने परेशानी को, एंग्जाइटी को वेक्सेशन भी कहते हैं, एंग्जाइटी, उसने अपनी परेशानी को कंट्रोल किया. एंड रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और उसने एक मध्यम आवाज़ में जवाब दिया. वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स. यहाँ विजुअल इमेज है, वो अपनी वो गाल साफ कर रही थी, पहुँच रही थी जो जिन पर आंसू बह रहे थे. नथिंग, कुछ नहीं. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. बस मेरा यह कहना कि मेरे पास अच्छी पोशाक नहीं, नतीजा यह कि मैं वहाँ नहीं जा सकती. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. आप ऐसा कीजिए, ये कार्ड किसी दूसरे दोस्त को दीजिए जिसकी बीवी के पास अच्छे कपड़े हों, वो मेरी जगह वहाँ जा सके. He was grieved. बेचारा बहुत परेशान हुआ. He was grieved, बहुत परेशान हुआ. But answered, मत जवाब दिया. Let us see, चलो देखते हैं मैं क्या करता हूँ. Matilda, how much would a suitable costume cost? कितना पैसा चाहिए कि आप एक अच्छी ड्रेस खरीद सको. Something that would serve for other occasions. तो वो ड्रेस जो दूसरे जगहों पर भी आप ले सकते हो. समथिंग वेरी सिंपल, मगर अगर थोड़ा सिंपल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता. कितना चाहिए आपको उसके लिए? शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स. कुछ लम्हों तक उसने रिफ्लेक्ट किया. शी थॉट फॉर सम सेकंड्स, थिंकिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड मनी एज शी कुड आस्क फॉर, जितना वो मांग सकती, विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल. वो अब सोचती थी उतना ही मांगूं जो वहाँ दी जाए, न कि इनकार मिल जाए. एंड ए फ्राइटनड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क. उसे पता था ये जो कंजूस क्लर्क है ये चिल्लाएगा अगर मैंने ज़्यादा मांगा. फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस. आखिरकार उसने हेजिटेटिंग वॉइस में कहा.
हम पहले पेज 2 के जो दूसरा पेज है एक बार फिर इसका हम अहाता करते हैं. तो here we read that Matilda got in her hands the envelope, and she opened it up, and it was the invitation from of the Minister of Public Instruction. And the husband had thought that his wife would get delighted, very happy on seeing the invitation. But the real problem was that the wife had no dresses and no jewelry, and on that point she got very much upset, and she ultimately told her husband that let the card be given to some other official whose wife would have better dress and better jewelry. To this, the husband thought that his wife has got very much upset and he should do something for it, and then he suggested her that to tell him how much money she needed to get a dress which could be used for other occasions too. At this, the wife, that is Matilda, she thought of such a sum which could not bring immediate refusal or denial, and which could not make the petty cleric exclaim on her. So this way she told her in a hesitating voice, and what was that she answered? Let us see. Hesitating. I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. मैं नहीं बता सकती कितना लगेगा, मगर मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स इसके लिए शायद इससे काम चलेगा. ये जो फ्रैंक्स है ये करेंसी है फ्रांस की, करेंसी ऑफ फ्रांस, because the story is from France, French story. He turned a little pale. बेचारा हस्बैंड जरद पड़ गया, परेशानी से जरद पड़ गया. For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब देखिए गरीब घर में क्या होता है. हस्बैंड बेचारा इसलिए पेल पड़ गया क्योंकि उसके पास उतना ही पैसा था, 400. शायद बीवी को पता था इतना था, मगर उसने उसे बचा कर रखा था क्योंकि वो एक हंटिंग पार्टी में जाना चाहता था और उसके पास गन नहीं थी. अब उसी के लिए पैसे जमा कर रहा था. So again, brainstorming questions here. Read and find out what fresh problem now disturbs Madam Loisel. अब बताइए कि अब कौन सी प्रॉब्लम मैडम लॉइजल को हुई जिसके साथ वो परेशान. Now the answer could be she had no beautiful dresses and no jewelries. And second, how is the problem solved? वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गई. So we can say the problem was solved when she asked for 400 francs, and her husband had already saved this much of sum for getting a gun, and he had to forego his own choice and he had to give this sum to the wife. So this way the problem was solved. The next day, the day of the ball approached, and Mame Loisel seemed sad. अब the day of the ball approached. अब ये जो डे था जिस दिन ये पार्टी थी, the ball means the party in which a special arrangement of dance is there, that is ball, day of the ball approached. ये आन पहुंचा, and Mame Loisel seemed sad. उस दिन भी अब ये जो मैडम लॉइजल थी, मैटिल्डा थी, ये बहुत ज़्यादा गमगीन थी, डिस्टर्बड थी, एंड शी वॉज एंक्शस, फिक्रमंद थी. नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसका ड्रेस अब तैयार था. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके हस्बैंड ने कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू,
اب کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ یو ہیو ایکٹیڈ اسٹرینجلی فار 2 or 3 days. آج کل تم عجیب قسم کا برتاؤ کر رہی ہو. اینڈ شی ریسپونڈڈ. اب اس نے آنسر دیا، ریسپونڈ کیا. شی ریپلائڈ آئی ایم ویکسڈ ناٹ ہیو اے جیول. آئی ایم اینکشس. ویکس مینس اینکشس. میں پریشان ہوں، میرے پاس زیور نہیں. مینس I don't have earrings, I don't have bracelets, I don't have pearls, I don't have necklace, etc. etc. Nothing to adorn myself with. میرے پاس کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ میں خود کو ڈیکوریٹ کر سکوں. I shall have such a poverty-stricken look. When I will go to the party, I will be having poverty-stricken look. میں دور سے دکھائی دے پڑوں اپنی ڈریس کی وجہ سے، جیول کے بغیر ہونے کی وجہ سے میں دور سے ایک غریب گھر کی لڑکی دکھوں گی. I would prefer not to go to this party. I think I should not go to this party. He replied, you can wear some natural flowers. بیچارہ ہسبینڈ کیا کرتا، اس نے کہا کہ کچھ باغ کے پھول اپنے بالوں میں لگاؤ. اینڈ دس سیزن دے لک ویری چک. آج کے سیزن میں وہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں. She was not convinced. With this, Matilda was not satisfied. وہ مطمئن نہیں ہوئی. No, she replied. اس نے نکارا. There is nothing more humiliating than to have a shabby air. اس سے بڑھ کر humiliation کیا ہوگی؟ Than to have a shabby air in the mind of the rich woman. کہ امیر عورتیں میرے بارے میں خسر فسر کریں گے کہ دیکھو اس کے پاس زیور نہیں، اس نے پھول لگائے ہیں اپنے بالوں میں. It would be an insult for me, an utter insult. Then her husband cried out. اچانک کچھ سوجا اس کے ہسبینڈ کو. اس نے چلایا، How stupid we are. دیکھو ہم کتنے stupid ہیں، ہم کتنے سیانے ہیں. Go and find your friend میڈم فارسٹر. کیوں نہیں جاتی ہو اور اپنے دوست میڈم فارسٹر سے بات کرتے ہو. اینڈ آسک ہر ٹو لینڈ یو ہر جیولز. اسے ہی کہو وہ آپ کو اپنی جو زیورت ہے وہ ادھار دے. شی اٹرڈ اے کرائی آف جوائے. اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اس نے چلانا شروع کیا. اٹ از ٹرو. وہ سچ کہا. شی سیڈ آئی ہیڈ ناٹ تھاٹ آف دیٹ. ارے میرے ذہن میں یہ بات آئی نہیں. دا نیکسٹ ڈے شی ٹک ہر سیلف ٹو ہر فرینڈس ہاؤس. دوسرے ہی دن وہ گئی اپنے دوست سے ملنے. اینڈ ریلیٹڈ ہر اسٹوری آف ڈسٹریس. اور اپنی بے بسی کی کہانی اس نے اسے سنائی. ڈسٹریس مینس ہیلپ لیسنیس. میڈم فارسٹر وینٹ ٹو ہر کلوزیٹ. وہ اپنے الماری کے پاس گئی. ٹک آؤٹ اے لارج جیول کیس. اس نے ایک بڑا زیوروں کا ایک باکس نکالا. براٹ اٹ. اس کے سامنے لایا. اوپنڈ اٹ. اس کے سامنے کھولا. اینڈ سیڈ چوز مائی ڈیئر. ارے پیاری کوئی پسند کر لو اور لے جا. شی سو ایٹ فرسٹ سم بریسلیٹ. پہلے اس نے کچھ بریسلیٹ دستانے دیکھے وہاں. بریسلیٹ اور ornament that we tie on our arms on the wrist. Then a collar of pearls. اس کے بعد ہیروں کا ایک کالر دیکھا. Then a Venetian cross. انگریز جو وہ کراس پہنتے ہیں سونے کا وہ دیکھا. اس کے بعد Venetian here means the cross that has its origin in the Venice. جو ہم نے شیکسپیئر کی کہانی میں پڑھی ہے The Merchant of Venice. تو اس وینس کا بنا ہوا اس نے گولڈن کراس دیکھا. اینڈ جیولز آف ایڈمیریبل ورک مین شپ. اور بھی بہت سارے زیور دیکھے جن پر فنکاری کمال کی. شی ٹرائیڈ دا جیولز بیفور دا گلاس. اس نے شیشے کے سامنے پہن لیے. دیکھا کیسے ہو رہے ہیں، کیسے اس پر ججتے ہیں. اس نے ایسا ہی کیا. hesitated but could neither decide to take them nor leave them. وہ بہت ہچکچائی. اسے سمجھ نہیں آتا انہیں ساتھ لے کے وہی چھوڑ دے. Then she asked. پھر پوچھا have you nothing more. کچھ اور ہے کیا. Why. کیوں. Yes میرے پاس ہے. Look for yourself. خود ہی دیکھو.
I do not know what will please you. मुझे पता नहीं कि आपको कौन चीज़ खुश आए. What will make you happy? Suddenly she discovered in a black satin box. अचानक उसने ब्लैक सैटिन बॉक्स में क्या देखा? A superb necklace. एक शानदार हार ऑफ डायमंड्स. हीरो का एक हार. Her hands डायमंड का हार. Her hands trembled as she took it out. अरे जब उसने उन्हें छुआ उसके हाथ क्रम्बल हो गए, थरथराए. She placed it about her throat. उसने अपने गले पर उसे सजाया. Against her ड्रेस के ऊपर से ही. And was ecstatic. और वो बहुत ज़्यादा उसमें मानो कि हैप्पी हो गई. Ecstatic means to get very much extremely happy. Then she asked in a hesitating voice. फिर हिचकिचाते हुए कहा, full of anxiety. उसे ये फिक्र थी कि अगर मैं मांगूं शायद उसकी दोस्त दे कि न दे. Could you lend me this one? क्या यह मुझे आप दोगी? Only this. सिर्फ यह मुझे चाहिए. Why? Yes, certainly. क्यों नहीं? आप इसे ले जा सकती है. So this way we completed this page also. In this page we could get that after the dress was ready and the day had come to go to the party, again a problem was there that Matilda thought that she had no jewels. On this, her husband told her, rather suggested to decorate some natural flowers in her these hairs. To this, the wife told her that it is humiliating before the rich woman. They would think that the poor woman had nothing to adorn with, so she had got simply the flowers. So it is better not to go there. Then all of a sudden, Mr. Loisel thinks of the rich friend of Matilda and suggests her to get the jewelry from her rich friend Ma'am Forrester. To this idea, she got very much happy. Matilda got very much happy, and she went to Madame Forrester, where she showed her so many jewel boxes, and she tried many of them. Ultimately, she selected a diamond, this necklace for her. So what happened next? Let us see. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. उसके बाद उसने क्या किया? जो ही उसे कहा आप ले जा सकते हैं, उसने उसे गले लगाया इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अब उसका खजाना अपने साथ ले जा रही थी. She thought that the necklace would be a huge treasure for Ma'am Forrester. The day of the ball arrived. इसके साथ वो दिन आया जब उसे पार्टी में जाना था. मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. वो बहुत नाची वहाँ, तो बहुत कामयाबी उसे मिली. शी वॉज प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल. जो भी वहाँ लड़कियाँ थी उनमें वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी. एलिगेंट. शी वॉज मोस्ट ग्रेशियस. शी वॉज मोस्ट एलिगेंट. सबसे शानदार, सबसे जाज़िब नज़र, मुस्कुराती हुई और स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और वो ज़्यादा खुश थी. ऑल ऑफ द मैन नोटिस्ड हर. वहाँ जो भी आदमी थे उसी तरफ देखते ही रहते थे. आस्क्ड हर नेम. बहुत सारे लोगों ने उसके नाम पूछा. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. मैनी ऑफ देम वांटेड दैट सच अ ब्यूटीफुल लेडी शुड प्रेजेंट देम समथिंग. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म. उसने पूरी एक्साइटमेंट के साथ डांस किया. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर. टुडे शी वाज full with pleasure. She was very much happy, as if she was intoxicated with it, thinking of nothing. आज के दिन वो कुछ नहीं सोचती, but all the admiration. But she was again and thinking of the admiration that the men would give her. This victory was so complete and sweet to her heart. Today she was the most happy girl of the world because everybody appreciated her. She went home towards 4 o'clock. वो सुबह 4 बजे
گھر گئی in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons. تو اس کا جب وہ ناچتی تھی مڈ نائٹ کو since midnight, her husband was there seated in a little saloon. ایک مہمان خانے saloon means guest room. مہمان خانے میں اس کا ہسبینڈ اس کا انتظار کر رہا تھا with 3 other gentlemen. اس کے ساتھ 3 اور آدمی تھے whose wives were enjoying themselves very much. ان کی بیویاں بھی وہاں انجوائے کر رہی تھی. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. تو انہوں نے اپنے ساتھ کوئی ریپر لیا تھا, کوئی پردہ لیا تھا, کوئی اوڑھنا لیا تھا, تو اس نے اپنی بیوی کے شانوں پر وہ اوڑھنا ڈالا, مگر وہ معمولی اوڑھنا تھا تو اس کی بیوی کو وہ چادر اچھی نہیں لگی. اس نے سوچا کہ اگر کسی نے دیکھا تو یہاں ہماری غربت چھلک پڑے گی اور اس خوبصورت ڈریس پر اس کی پھر عزت باقی نہیں رہے گی. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. اب جو دوسری عورتیں تھیں وہ فرصت سے نکلتی تھی کیونکہ ان کے پاس اچھے اچھے کپڑے تھے, اچھی اچھی چادریں تھیں, اس بیچارے کے پاس نہیں تھی, اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے جانا چاہتی تھی. Loisel detained her. اس کے دوست نے اسے روکا. He stopped her. Wait, روکو. He said, اس نے کہا, I am going to call a cab. تھوڑا تو انتظار کرو, میں ٹیکسی بلاتا ہوں. But she would not listen. وہ کہاں سنتی. And descended the steps rapidly. سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی گئی. When they were in street. اب جب وہ سڑک پر تھے, they found no carriage. وہاں کوئی بھی گاڑی نہیں تھی. And they began to seek for one. وہ اب ڈھونڈتے تھے کوئی کیریج مت ہو, کوئی گاڑی مت ہو. Hailing the coachman. Hailing means shouting at the coachman. انہوں نے دور سے ایک گھوڑا باندھ دیکھا, ہارس مین دیکھا, اسے آواز دی. Whom they saw at a distance. انہیں دور سے دیکھا تھا. They walked along towards the river. وہ چلتے بنے دریا کی طرف. Hopeless. میں کوئی امید نہیں تھی کچھ گاڑی ملے. Shivering. سردی سے تھرا رہے تھے. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. آخرکار انہوں نے ایک پرانی قسم کی گاڑی دیکھی جو پیرس میں کبھی کبھار دیکھی جاتی ہے جب سب لوگ سوتے ہیں. It took them as far as their doors. اسی میں وہ اپنے گھر تک گئے. And they went wearily up. تو وہ بہت تھکے تھے, وہ اوپر گئے اپنے اپارٹمنٹ میں. Up to their apartment. اپنے کمروں میں جو ان کا گھر اب تھا. It was all over for her. تو آج کا دن پورا اسی کے نام تھا. And on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. مگر بیچارہ مسٹر لوئزل سوچتا تھا کہ مجھے جلد سونا ہے کیونکہ صبح 10 بجے اسے آفس پہنچنا تھا. She removed the wraps from her shoulders. اس نے چادر یعنی میٹلڈا نے چادر ہٹائی اپنے کندھوں سے. Before the glass. شیشے کے سامنے. For a final view of herself in her glory. اس سے ایک بار پھر سوچا کہ میں اپنی شان و شوکت والی خوبصورتی کو دیکھوں. Suddenly she uttered a cry. اچانک وہ چلائی. Her necklace was not around her neck. اس نے کیا دیکھا, اس کا نیکلس اس کے گلے میں تھا ہی نہیں. Read and find out. اب یہ دیکھنا ہے ہمیں. What do Mr. and Madam Loisel do next. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہوگا. How do they replace the necklace. انہوں نے نیکلس کو کیسے کیا واپس کیا ہوگا. تو یہی دیکھتے ہیں. Loisel already half undressed. اب جو میٹلڈا کا شاور تھا اس نے قریب کو اپنے ڈریس نکالا تھا, باہر پھینکا تھا. Asked what is the matter. کیا ہوا. She turned towards him excitedly. وہ چلائی اس کی طرف. I no longer have Madam Forrester's necklace. ارے میرا نیکلس کہیں کھو گیا ہے. He arose in dismay. وہ بیچارہ کھڑا ہوا پریشانی کی حالت میں. In anxiety. Dismay means in anxiety. وہ پھر اٹھا. What? How is that? یہ نہیں ہو سکتا. It is not possible. نہیں ہو سکتا. And they looked in the folds of the dress. وہ جو بھی فولڈس تھے اس ڈریس کے وہاں تو دیکھتے رہے, گرہوں میں دیکھتے رہے. In the folds of the cloak. اس کوٹ کے فولڈس میں بھی وہ دیکھتے رہے.
in pockets, जेबों में, everywhere, they could not find it, मगर उन्हें कहीं भी नहीं मिला. He asked, उसने कहा, you are sure you still had it when we left the minister's house? तुम्हें भरोसा है कि तुमने वो पहन रखा था जब हम वहां से निकले? तो उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं. तो इस पेज पे हमने देखा कि we here notes that when Madam Loisel got this necklace from her friend and she went to the party and she got her motive there, what she had desired for. She got everything. She got the attention of all the men. All men thought of getting presented by this beautiful lady. They asked her name. They were very much fascinated. She looked elegant, gorgeous, smiling, and full of joy. But when she had to go back to her home, she rushed towards this Mr. Loisel and asked him to get it, hurry, because there was a problem. They had no wrappers of high quality, so she didn't want to get noticed in those poor wrappers in front of this rich woman. But what happened later, they ultimately got the cab and they reached home. But at reaching their home, Matilda thought of looking at her once more, but she had to see. When she looked towards her elegance in the glass, she found her this necklace missing, and she gave a cry. And Mr. Loisel again came back, and he now was very much in dismay, and he started now looking for it here and there. Now what happened next? Yes, I felt it as we came out. जी मेरे वो गले में था जब हम वहाँ से बाहर निकले, मेरे साथ ही था. But if you had lost it in the street, कहीं आपने वो रास्ते में नहीं खोया, we should have heard it fall. हाँ, अगर वो गिरा होता तो सड़क पर उसकी आवाज़ आती. It must be in the cab. ये तो टैक्सी में हमने खोया होगा. Yes, it is possible. Did you take the number? हाँ, यह मुमकिन है. क्या तुमने उसका नंबर नोट किया? No. And you? Did you notice what was it? कहीं तुमने नहीं? तो ये मियाँ भी एक दूसरे कहते हैं, नो मैंने भी नहीं. They looked at each other utterly cast down. वो परेशानी की हालत में एक दूसरे के चेहरे देखते रहे. Finally, Loisel dressed himself again. फिर से कपड़े पहने मिस्टर लॉयजल ने. I am going, he said, over the track while we went on foot. मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पर जहाँ पैदल चले. To see if I can find it. मैं ये देखूं कि कहीं पर वो मत होंगे. And he went, वो गया. She remained in her evening gown. अब बेचारी कैसे कपड़े बदलती, वो शाम के कपड़ों में ही रही. Not having the force to go to the bed. उसके पास यह भी अब सकत नहीं थी कि वो सोने जाए. Towards 7 o'clock her husband returned. सुबह 7 बजे उसका शौहर वापस लौटा. He had found nothing. खाली हाथ. He went to the police. पुलिस के पास गया. And to the cab office. टैक्सियों के ऑफिस में गया. And put an advertisement in newspapers. न्यूज़पेपर में भी उसने एडवर्टीजमेंट दिया. Offering reward. और इनाम का भी वादा दिया. He waited all day in the state of bewilderment. हैरानगी के आलम में वो पूरे दिन रहा. Before this frightful disaster. ये खौफनाक तबाही के रहते. Loisel returned in the evening. Loisel शाम को घर आया. His face pale. उसका चेहरा जर्द पड़ा था. He had discovered nothing. कुछ भी हाथ नहीं आया था. He said, उसने कहा, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace. अब एक काम करो, अपनी दोस्त को लिखो कि हार की जो कुंडी है वो टूट गई है. एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. उसे कहो कि आप उसे ठीक करके लाओगे. दैट विल गिव अस टाइम. ऐसे करने से हमें कुछ टाइम हाथ आएगा. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. बेचारी मेटिल्डा ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने उसे कहा.
At the end of the week, ہفتہ ہوا, they had lost all hopes. اب پوری امیدیں ان کی مر چکی تھی. اینڈ لوئزل older by 5 years, تو مسٹر لوئزل نے کہا، وہ اپنی بیوی سے 5 سال بڑا تھا، ڈکلیئرڈ، اس نے اعلان کیا، وہی مسٹ ریپلیس دس جیول. اب کوئی چارہ نہیں، ہمیں نیا خرید کر لانا ہے. ان اے شاپ آف دا پیلس رویل، وہ پیلس رویل کے شاپ میں گئے. دے فاؤنڈ اے چیپلٹ آف ڈائمنڈس، انہوں نے ڈائمنڈوں کا ایک گلا دیکھا. چیپلٹ کہتے ہیں جو مصنوعی سر ہوتا ہے، اس پر لٹکایا جاتا، سجایا جاتا ہے ڈائمنڈ، وہی دیکھا. وچ سیم ٹو دم ایگزیکٹلی لائک دا ون دے ہیڈ لاسٹ. انہیں لگا کہ یہ بالکل اسی جیسا ہے جیسا انہوں نے کھویا تھا. اٹ واز ویلیوڈ ایٹ 40,000 فرینکس. ارے ڈائمنڈ کا نیکلس بہت مہنگا ہوتا ہے، اور اس کے 40,000 فرینکس اس کی قیمت تھی. دے کوڈ گیٹ اٹ فار 36,000. تو ڈسکاؤنٹ کے بعد جیولر نے کہا کہ آپ کو 36,000 میں ملے گا. لوئزل پوزیس 18,000 فرینکس. لوئزل کے پاس کل آمدنی، کل جو بیلنس تھی وہ 18,000 فرینکس تھے. وچ ہز فادر ہیڈ لیفٹ فار ہم، یہ اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت تھی، چھوڑی ہوئی رقم تھی. ہی باروڈ دا ریسٹ، باقی اس نے ادھار لایا. ہی میڈ روئنس پرامزز، اس نے لوگوں کو وہ وعدے دیے جو کبھی پورے ہی نہیں ہو سکتے تھے. ٹک منی فرام یوزرس، اس نے سود کھوروں سے بھی، یوزر ہوتے ہیں سود کھور، ان سے پیسہ لیا. اینڈ ہول ریس آف لینڈرس، جو کوئی بھی کسی جگہ کچھ بھی ادھار دے سکتا تھا اس سے اس نے ادھار لیا. دین ہی وینٹ ٹو گیٹ دا نیو نیکلیس، پھر اس نے نیا نیکلیس لایا. ڈپازٹ آن دا مرچنٹ کاؤنٹر، اس نے جیولر کے کاؤنٹر پر 36,000 فرینکس ڈپازٹ کی. وین میم لوئزل ٹک بیک دا جیولرز ٹو میڈم فارسٹیر، جب اس نے یعنی میٹلڈا نے میڈم فارسٹر کو واپس یہ جو نیکلیس دیا. دا لیٹر سیڈ ٹو ہر ان اے فرجڈ ٹون، روکے تیکھے ٹون میں اس نے اسے پوچھا. یو شوڈ ہیو ریٹرنڈ دیم ٹو می سونر، تمہیں بہت پہلے اسے ریٹرن کرنا تھا. فار آئی مائٹ ہیو نیڈیڈ دیم، ہو نہ ہو مجھے کچھ ضرورت ان کی پڑتی. سو دس وے in this page we read how they tried to arrange the money, and they got money from these usurers, from every lender who could give them any money, and they made ruinous promises. This way they could get money, that was 36 this francs, and he had some money from his father, 18,000 francs. Next 18,000 francs he had to get from usurers and other lenders on ruinous promises. This way he got the money and he paid it to the jeweler, and he got the necklace replaced and gave it to the Madame Forestier. So what happened next? Madame Forestier did not open the jewel box. As Madame Loisel feared she would. میٹلڈا کو بہت وہم تھا کہ اگر اس نے اسے کھولا، اسے لگا کہ یہ نقلی، یہ دوسرا ہے، تو بات بگڑ جائے گی. واٹ وڈ شی تھنک اف شی شوڈ پرسیو دا سبسٹیوشن، وہ بار بار سوچتی کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی اگر اسے لگا. پرسیو مینس لگنا، دا سبسٹیوشن کی یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے. اٹ از دا ڈفرینٹ. واٹ شوڈ شی سے، وہ کیا کہے گی. وڈ شوڈ شی ٹیک ہر فار اے رابر، کہیں کو وہ یہ نہیں کہے کہ آپ چور ہو. میڈم لوئزل ناؤ نیو دا ہاربل لائف آف نیسیٹی. اس کے بعد کیا ہوا، اسے خوفناک زندگی، مجبوری کی زندگی، ہاں نیسیٹی کا معنی مجبوری کی زندگی سے اب اسے پالا پڑا. شی ڈڈ ہر پارٹ however completely heroically، اور اس نے بہادری کے ساتھ اپنا رول نبھایا. اٹ واز نیسسری ٹو پے دس فرائٹفل ڈیٹ، یہ خوفناک قرض انہیں چکانا ہی تھا. شی وڈ پے اٹ، اس نے پے کیا بھی. شی سینٹ اوے دا میڈ، گھر میں نوکرانی تھی، اسے چھٹی کی. دے چینجڈ دیئر لاڈجنگ، ڈیرا اچھا تھا وہ چینج کیا، معمولی ڈیرے میں بیٹھنے لگے. دے رینٹڈ سم رومز ان این ایٹک،
जो ऊपरी वाली मंजिल थी इस डेरे की, उनको भी उन्होंने किराए पर दिया। तो पैसा इकट्ठे करने की जल्दबाजी में शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ द किचन। वो जो ऑड वर्क थी किचन की, जिसकी उसे आदत नहीं थी, वो अब उसने सीख लिया। शी वॉशड द डिशेज, लोगों के बर्तन अब वो मांजने लगे। शी वॉशड द सॉइल्ड लिनन, अरे गंदी गंदी वो धोतियाँ जो मर्दों की थी वो धोने लगी। देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े, देयर डिश क्लोथ्स, उनके जो बर्तनों के कपड़े वो भी अब वो धोने लगी। वी शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उसके पास उस तार पर वो सुखाने भी ले जाती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज अब टू द स्ट्रीट, लोगों का कूड़ा करकट बाहर छोड़ आती थी ईच मॉर्निंग, हर सुबह को। एंड ब्रॉट अप द वाटर, उनके लिए पानी भी लाती थी हर दिन। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, हर जगह उसे रुक रुक कर चलना पड़ता और अपनी जो सांस संभालनी पड़ती थी। एंड क्लोज्ड लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, अब वो दूर से काम वाली बाई दिखती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर, उसे हर दिन सब्जी फरोश के पास जाना पड़ता था। द बुचर्स, कसाईयों के पास जाना पड़ता था। एंड द फ्रूटर्स, और मेवा फरोशी के पास। विद हर बास्केट, गले में लटकता रहता था एक बड़ा बास्केट। ऑन द आर्म, शॉपिंग, खरीदा करती थी। हैगलिंग, तो खींचातानी करती थी दुकानदारों के साथ। टू द लास्ट सू, आखिरी पैसा बचाने के लिए भी आप मिजरेबल मनी, क्योंकि अब ये पैसा उसके लिए कमाना बहुत मुश्किल था। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, हस्बैंड बेचारा भी काम करता था, वो शाम को भी अब काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी मर्चेंट की जो किताबें थी वो सीधा रखता था। एंड नाइट सी ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सूज ए पेज, रात को वो दूसरे की दूसरे की लिखने का काम करता था, एक पेज के 5 पैसे लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ऐसी मेहनत और मशक्क़त की ज़िंदगी 10 साल तक रही। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, 10 साल बाद उनका कर्ज चुकता हो गया। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैटिल्डा बूढ़ी दिखती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो मजबूत और सख्त तेवर वाली औरत बन चुकी थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसी कि होती है एक गरीब घर की। हर हेयर बैडली ड्रेसड, उसके बाल अब उलझे उलझे थे। हर स्कर्ट आवरी, उसकी जो स्कर्ट थी वो पूरी तरह अब ख़राब हो चुकी थी, खुरदुरी हो चुकी थी। हर हैंड्स रेड, हाथ सुर्ख हो चुके थे। शी स्पोक इन लाउड टून, अब वो नरमी के साथ बात करने वाली नहीं थी, बल्कि चिल्लाया करती थी। एंड वॉशड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पहले कोई काम नहीं करती थी, अब बड़े बड़े फ्लोर, अब बड़े बड़े बाल्टीन पानी की लाती और धोया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, कभी कभार जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के पास बैठती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और उस बदकिस्मत दिन को याद करती थी। ऑफ दैट बॉल वायर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, तो उस दिन की याद करती कि जब वो बहुत खूबसूरत थी मगर लोग उसकी झूठी तारीफें करते करते थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, सोचती थी अगर उस दिन वो हार नहीं खोती तो क्या होता। हु नोज, कौन जानता। हाउ सिंगुलर इज़ द लाइफ, अब वो कितनी अकेली पड़ चुकी थी। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, अब कितनी उसमें तब्दीली आ चुकी थी। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, कितनी एक मामूली सी बात इंसान को तबाही के डगर पर ले जाती है। वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Thames, Elsie, to rid herself of the cares of the week. एक शाम वो क्या कर रही थी, वो
चैंप्स एलिजी में वो वाक कर रही थी. चैंप्स एलिजी ये है प्रोनाउंसिएशन, चैंप्स एलिजी. तो वो वाक कर रही थी. शी सडनली परसीव्ड ए वुमन, अचानक उसे दूर से दिखाई दी एक औरत. वॉकिंग विद ए चाइल्ड, उसके साथ एक बच्चा था. इट वाज मैडम फॉरेस्टियर. उसने उसे पहचाना, ये मैडम फॉरेस्टियर थी. स्टिल यंग, अभी जवान थी. स्टिल प्रिटी, अभी खूबसूरत थी. स्टिल अट्रैक्टिव, अभी दिलकश थी. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब उसने कर्ज तो अदा की थी. शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट. उसने सोचा मैं आज उसे सब कुछ बताऊं, क्यों न बताऊं. शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी. जो ही मेटल्डा उसके पास पहुंची, उसने से बुलाया जेनी के नाम से, गुड मॉर्निंग कहा. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसके दोस्त ने उसे नहीं पहचाना. एंड वॉज अस्टोनिश्ड, और वो सरप्राइज्ड थी, हैरान थी. टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड, कि उसने इस नाम से कैसे से याद किया. बाय दिस कॉमन पर्सनेज, एक आम आदमी ने, एक आम औरत ने. शी स्टैमर्ड, वो हकलाई. बट मैडम, उसने कहा कि मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको गलत फहमी हुई, मैं आपको नहीं जानती. नो आई एम मेटिल्डा लॉयजल, नहीं नहीं मैं मेटिल्डा लॉयजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, उसकी दोस्त ने चिल्लाया, वो हैरान हुई. ओह माई पुअर मेटिल्डा, अरे बेचारे मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, अरे इतनी तब्दीली, तुम्हें क्या हुआ है. तो उसके बाद क्या होता है, आखिरी पेज है, बहुत लंबी स्टोरी है. यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू. हाँ, आपसे मिलने के बाद मुझे कुछ मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा. एंड सम मिजरेबल वंस, अरे मुसीबत उठानी पड़ी. एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, व्हाट इज दैट, मेरी वजह से, अरे क्या बता रही हो. You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to that minister's ball? याद करो, आपने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था, मैंने लिया था वो मिनिस्टर की पार्टी के लिए. यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है. वेल आई लॉस्ट इट, मैं उस दिन उसे खो चुकी थी. हाउ इज दैट, अरे क्या बता रही हो. सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने वापस किया था. आई रिटर्न इट अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने दूसरा आपको वापस किया था, वो उसी जैसा था. एंड इट हैड टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, हमें 10 साल हुए उसका कर्जा चुकाने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट ईजी फॉर अस हु हैड नथिंग. आप समझ सकते हैं ना, ये हमारे लिए आसान नहीं था, उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं. बट इट इज़ फिनिश्ड, मगर हमने वो चुका दिया. आई एम डिसेंटली कंटेंटेड, अब मैं मुतमईन हूँ. मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, वो एक ही जगह रुक गई. मैडम फॉरेस्टर, शी सेड, You say that you bought a diamond necklace. क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने डायमंड नेकलेस लाया टू रिप्लेस माइन, मेरा बदलने के लिए. यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ वही तो बता रही हूँ, तो तुम्हें अब पता नहीं चला. दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो एक जैसी थी. एंड शी स्माइल्ड, अब मुस्कुराहट आई मैडम फॉरेस्टर के आंखों में विद प्राउड, और उसे फख्र हुआ अपनी सहेली पर. एंड सिंपल जॉय, खुशी हुई. मैम फॉरेस्टर वॉज टचड, उसे दिल पर ये बात लगी. एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, ओ माई पुअर मेटिल्डा, अरे मेरी बेचारी सहेली मेटिल्डा. माइन वर फॉल्स, अरे मेरे तो नकली थे. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs, अरे उनकी कीमत 500 francs भी नहीं थी. हाँ, तूने क्या किया. So this way, dear students, we finished this story, a very long story indeed, which today we discussed in detail. I hope, मुझे लगता है कि आपने आज की जो कहानी है इसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन किया होगा, आपको पूरी तरह से ये कहानी समझ आई होगी. अब आप ऐसा करें कि इसका खुलासा लिखें. तो जब आपको कैरेक्टर लिखना होगा इस मेटिल्डा लॉयजल का, तो आप कैरेक्टर में क्या देखते हैं, हम कैरेक्टर में जो रोल उसने प्ले किया इस स्टोरी में उसे ही कैरेक्टर कहते हैं. आप पूरी कहानी का खुलासा भी कैरेक्टर के तौर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी मेटिल्डा लॉयजल के
آگے پیچھے ہی گھومتے ہیں. I hope you have enjoyed reading this long lecture. I may suppose it is nearly 1 hour long lecture. I hope that you would have enjoyed it, and if you have enjoyed it, please write in the comment section. Do subscribe it if you have not subscribed it till yet, and share it with your friends. So for now, give me allow me to leave this class. تو مجھے اس وقت اجازت دیجیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو خدا حافظ و ناصر.